जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्र संहिताय अथ त्रयत्रिंशोऽध्यायः। सूत उवाच पुत्रं दृष्ट्वा कनिष्ठाया ज्येष्ठा दुःखमुपागता विरोधं सा चकाराशु न सहन्ति च तत्सुखं सर्वे पुत्रप्रसूतिन्ता प्रशंसन्सुर्निरत्नम् तया तत्स्ययतेन स्म शिशोरूपादिकं तथा सुप्रियं तनयं तं च पितरौ सद्गुणभाजनं दृष्ट्वा भवत्तदा तस्य हृदयं तप्तमग्रीवम् एतस्मिन्नन्तरे विप्रा कन्या दातुं समागता विवाहं तस्य तत्रैव चकार विधिवच्चस सुधर्मा दुष्मया सार्ध्यम् आनन्दं परमं गत सर्वे सम्बन्धिनस्तस्यां दुषमायां मानमादधु तं दृष्ट्वा सा सुदेहा हि मनसि ज्वलिता तदा अत्यन्तं दुःखमापन्ना हा हतास्मीति वादिनी सुधर्मा गृहमागत्य वधूं पुत्रं विवाहितम् उत्साहं दर्शयामास प्रियाभ्यां हर्षयन्तीव अभवद्वश्रिता दुष्मा सुदेहा दुःखमागता न सहन्ति सुखं तच्च दुःखं कृत्वा पतद्रुवि दुष्मा वदद्रुपुत्रो त्वदीयो न मिदीयको वधूं पुत्रं च तां प्रीत्या प्रशंस्व श्रूममन्यत भर्ता प्रियां तां ज्येष्ठां च मेनेनैव कनिष्ठिकां तथापि सा तदा ज्येष्ठा स्वान्तर्मलब्धिह्युद्भूत एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सा सुदेहा च दुःखिनी हृदये सच्चिचिन्तेति दुःखशान्ति कथं भवेत् सुदेहोवाच मदीयो हृदयाश्चिश्च दुष्मानेत्र जलेन वै भविष्यति ध्रुवं शान्तो नान्यथा दुःखजेन हि अतोऽहं मार्याम्यद्य तत्पुत्रं प्रियवादिनम् अग्रे भावी भवेदेवं निश्चयः परमो मम सूत उवाच कदर्याणां विचारश्च कृत्ये भवेन्न हि कठोरः प्रायशो विप्रा सापत्नो भाव आत्महा एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सुप्तं पुत्रं वधूयुतं चिच्छिदे निशिचाङ्गेषु गृहीत्वा चूरिकाञ्च सा सर्वाङ्गं खण्डयामास रात्रौ दुष्मा सुतस्य सा नीत्वा सरसि तत्रैव अक्षिपद्रुक्ता महाबला यत्र क्षिप्तानि लिङ्गानि दुष्मया नित्यमेव हि तत्र क्षिप्त्वा समायाता सुश्वाप सुखमागता प्राप्तश्चैव समुत्याथ दुष्मा नित्यं तथा करोत् सुधर्मा च स्वयं श्रेष्ठो नित्यकर्म समाचरत् एतस्मिन्नन्तरे सा च ज्येष्ठा कार्यं गृहस्य वै चकारानन्दसंयुक्ता सुशान्तहृदयानला प्रातःकाले समुत्थाय वधूशस्यां विलोक्य सा रुधिराद्रां देहखण्डैर्युक्तां दुःखमुपागता स्वश्रूं निवेदयामास पुत्रस्ते च कृतो गतः शप्या च रुधिराद्रा वै दुष्यन्ते देहखण्डका हा हतास्मि कृतं केन दुष्टं कर्म शुचिव्रते इत्युच्चार्य रुरोदाति विविधं तत्प्रिया च सा ज्येष्ठा दुःखं तदापन्ना हा हतास्मि कलेति च
बहिर्दुःखं चकारासौ मनसा हर्षसंयुता दुष्मा चापि तदा तस्या वध्या दुःखं निशप्य सा न चचाल व्रता तस्मान् नित्य पार्थिवपूजनात् मनश्चैवोत्सुकं नैव जातं तस्या मनागपि भर्तापि च तथैर्वासेद्यावदव्रतविधिर्भवेत् मध्याहे पूजनान्ते च दृष्ट्वा शय्यां भयावहां तथापि न तदा किञ्चित् कृतं दुःखं हि दुष्मया येनैव चार्पितश्चायं स वै रक्षां करिष्यति भक्तप्रियः स विख्यातः कालकालसतां गति यदि नो रक्षिता शम्भुरीश्वरः प्रभुरेकल मालाकार इवासो यान् युक्ते तान्वी युनक्ति च अधमे चिन्तया किं स्यादिति तत्त्वं विचार्य सा न चकार तदा दुःखं शिवे धैर्यसमागता पार्थिवांश गृहीत्वा सा पूर्ववत् स्वस्थ्यमानसा शम्भोर्नामान्युच्चरन्ती जगाम सरसस्तटे क्षिप्त्वा च पार्थिवांस्तत्र परावर्तत सा यदा तदा पुत्रस्तगस्थो दृश्यते स्म तटे तया पुत्र उवाच मातरं हि मिलिष्यामि मृतोऽहं जीवतोऽधुना त्वपुण्यप्रभावाद्वि कृपया शङ्करस्य वै सूत उवाच जीवितं तं सुतं दृष्ट्वा धूष्मा सा प्रत्पसुद्विजा प्रहष्टानाभवत्तत्र दुःखिता न यथा पुरा एतस्मिन् समये तत्र स्वाविरासि शिवो धृतं ज्योतिरूपो महेश्वरस्य सन्तुष्टः प्रत्युवाचः शिव उवाच प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि दृष्ट्या मारितो ह्ययम एनां च मारयिष्यामि त्रिशूलेन वरानते सूत उवाच दुष्मा तदा वरं वव्रे सुप्रणम्य शिवं नता रक्षणीया त्वया नाथ सुदेहेयं स्वसा मम शिव उवाच उपकार कृतस्तस्याम् उपकार कथं त्वया क्रियते हनिया च सुदेहा दृष्टकारिणी दुष्मुवाच तव दर्शनमात्रेण पातकं नैव तिष्ठति इदानीं त्वां च वै दृष्ट्वा तत्पापं भस्मतां व्रजेत् उपकारेषु यश्चैव उपकारं करोति च तस्य दर्शनमात्रेण पापं दूरतरं व्रजेत् इति श्रुतं मया देव भगवद्वाक्यमधृतं तस्माच्चैवं कृतं येन क्रियतां च सदाशिव सूत उवाच इत्युक्तस्तु तथा तत्र प्रसन्नोऽभवत् पुनः महेश्वरः कृपासिन्धु तामुचे भक्तवत्सल शिव उवाच अत्यद्वरं ब्रूहि ददामि च हितं तव त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नोऽस्मि निर्विकारस्वभावत सूत उवाच सोवाच तद्वचः श्रुत्वा यदि देयो वरस्त्वया लोकानां चैव रक्षार्थं मन्त्रस्थेयं मदाख्यया तदोवाच शिवस्तत्तः सुप्रसन्नो महेश्वर स्थास्येत्र तव नाम्नाहं दुष्मे शाख्य सुखप्रद दुष्मे शाखं सुप्रसिद्धं लिंगं मे जायतां शुभम् इदं सरस्तु लिंगानाम् आलयं जायतां सदा तस्मात् शिवालयं नाम प्रसिद्धं भुवनत्रये सर्वकामप्रदं ह्येतत् दर्शनास्थ्या सदा सर तव वंशे शतं चैकं पुरुषावधिसुव्रते
ईदृशा पुत्रका श्रेष्ठा भविष्यन्ति न संशय सुस्त्रीकाः सुदानाश्चैव स्वायुष्याश्च विचक्षणा विद्यावन्तो युदाराश्च भुक्तिमुक्तिफलात्पये शतमेकोत्तरं चैव भविष्यन्ति गुणाधिका ईदृशो वंशविस्तारो भविष्यन्ति सुशोभन सुत उवाच इत्युक्त्वा च शिवस्तत्र लिङ्गरूपो भवत्वदा द्युष्मेषो नाम विख्यात सरस्यैव शिवालय सुधर्मा स च दुष्मा च सुदेहा च समागता प्रदक्षिणं शिवस्याशु शतमेकोत्तरं दुध पूजां कृत्वा महेशस्य मिलित्वा च परस्परं हित्वा चान्तर्मल्लं तत्र लेभीरे परं सुखं पुत्रं दृष्ट्वा सुदेहा सा जीवितं लज्जिताभवत् तोक्षमाप्याचरत् विप्रा निजपापापहं व्रतं दुष्मे साख्यमिदं लिङ्गम् इत्थं जातं मुनीश्वरा तद्दृष्ट्वा पूजयित्वा हि सुखं संवर्धते सदा इति वश्वसमाख्याता ज्योतिर्लिङ्गावली मया 12 प्रमिता सर्व कामदा भुक्तिमुक्तिदा एतर्ज्योतिर्लिङ्गकथं य पठेत् शृणुयादपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति इति 12 ज्योतिर्लिङ्गमाहात्म्य समाप्तम्। इति शिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहिता दुष्मेष ज्योतिर्लिङ्गोत्पत्तिमाहात्म्य वर्णनं नाम 3अंशोऽध्यायः। जय गुरुजी।